तेरेछ बाण को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु, बिजु जनता दल ठीक ठाक चलुनी। आम आगुरी आपन कहूँ, आज भी कहूँ, ये आम आपन गोटे वार्ता गोटे अत्यंत सिक्रेट कथा कहवाक जाऊँ बिजु जनता दल विषय। मुखिया, उपमुखिया, सन्यासी ये सब वर्तमान चिंतार अच्छा। बिजु जनता दल जो भली भाव में विपर्य होची निर्वाचन पर केमती रक्षा करेंगे समस्त चिंता अच्छे। जनक पर जन नेता पांड्यान को षड्यंत्रकारी रूपे अभिहित कर महेश साहू पुणी कर आहरी बहुत नेता कले। सौम्यरंजन कही, प्रदीप पाणिग्राही कही, प्रशांत जगदेव कही, लंबा तालिका पूरा 15 मिनट पलैब कहले। बिजु जनता दल भांगी एबे आपण मैंने जानते सबू जो मेयर मानकर परिस्थिति ठीक नहीं। भुवनेश्वर मेयर परिस्थिति ठीक नहीं, ये मेली चली। कटक मेयर परिस्थिति ठीक नहीं, सिटी कॉर्पोरेटर मान भर मेली चली। हाथाहाथी स्तर को पलि आसला ब्रह्मपुर रे जो दुई गोष्ठी विक्रम पंडा और चाऊ पट्टनायक यांक भितर जो चली। चाऊ पट्टनायक शिविर में बर्तमान मेयर अच्छा सम्मानीय महिला। तो तांको विरोध में विक्रम पंडांकर जो समर्थित अच्छी कॉर्पोरेटर से माने वर्तमान मेयर को विरोध कर 22 केमी संख्या हम कॉर्पोरेटर संख्या हम एवं ये मेयर को विदा करेंगे से अवस्था अच्छा। तो जेकोसी मुहूर्त ब्रह्मपुर कॉर्पोरेशन रु बिजु जनता दल क्षमताच्युत हम यही आशंकाटे अच्छे। तो या गोटे समतुल करने गोटे समाधान करने हाईकमांड पठे संजय दास वर्मा को जाकर समाधान करी आस। संजय दास वर्मा गले एवं व्यक्तिगत भाव में 1-to-1 कॉर्पोरेटर मान को फोन कले, नेता को भी फोन कले, मेयर को भी फोन कले, जिला सभापति को फोन कले। तो आसिकी गोटे रुद्ध द्वार कमिटी बसिकी से बुझी था संजय दास वर्मा कौन है घटना आसु समाधान करदेवा। बिजु जनता दल भितर विभाजनटा ठीक नुहे, कारण एवं बिजु जनता दल स्वास्थ्य भल ना कि नवीन बाबू स्वास्थ्य भल ना। एवं जदि ब्रह्मपुर निज जिला मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री ये विभाजन हम जहाँ तो पलैंती पुणी जहाँ केरांडी अच्छा केरांडी पलैबे ताहले आउ रहिबो नहीं, इज्जत रहिबो नहीं, नवीन बाबू इज्जत रहिबो नहीं। तो ये मुखियांकर इज्जत बचाइवाई संजय दास वर्मा को सन्यासी पठेदेले। अपेक्षा कले गोटे पक्ष आसिले एकाथर के सब, किंतु विक्रम पंडांकर जो अच्छी कॉर्पोरेटर जणी हेले कि आसिले नहीं कि विक्रम पंडा आसिले नहीं। तो ये कौन खबर दूसरे आप भावुंट जे आम जोटा कहूँ नवीन बाबूंकर स्वास्थ्य भल नहीं ताल दे कि बीजेडी भी स्वास्थ्य भल नहीं, ये कौन प्रमाणित होना। ये जो ब्रह्मपुर कॉर्पोरेशन अच्छी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से विभेद कहीं एमती विपर्य अवस्था को आसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रिय दर्शक बंधु, आप जाना दरकार विक्रम पंडा चाहूले तांकर समर्थक जड़े मेयर प्रार्थी हो, किंतु तांको को करागला नहीं। एवं से जो टिकेट पाई जितवाई चाहूले गंज ब्रह्मपुर भी टिकेट दिगला नहीं। तो परिस्थिति एमती है। तो मेयर जीतीगले वर्तमान कॉर्पोरेटर मान को धरिकी मेली कर विक्रम पंडा। जिते क्षमताच्युत होगला बिजु जनता दल से पांड्यान भय रहा नहीं। जिते क्षमताच्युत होगला नवीन बाबू अंकुश आ कम करूनी। तो वर्तमान समस्ते लगाम चढ़ाई। तो ये लगाम चढ़ा भितर विक्रम पंडा ग्रुप से जो संजय दास वर्मा को पठे
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାଇଦା କୌଶଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେଇଛି। ଏଠି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯଦି ମେୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆସେ ତାହେଲେ ମେୟର ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ 15 ଜଣ କି 16 ଜଣ ଯଦି ମେୟର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେଠି 6 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, 16 6 22 ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କର୍ପୋରେଟର, ଯେଉଁ 6 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 10 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏ 10 ଜଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନାସ୍ଥା ଆସିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ସେଠି ଅନାସ୍ଥା ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ରୋଗ ଡିଆଁ ରୋଗ ଭଳି ଡେଇଁବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ କଟକକୁ। ଏଠି ତ ପୁରା ବାଇଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲାଚୁଛନ୍ତି, ଏ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଏବଂ ଦଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ମେଳିକି ବନ୍ଦ କରିବ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁଟି ଖେଳିଲେଣି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାରି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। କାରଣ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 30-32 ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ଆଣିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟା ବି ଏଇଟା ନେଇ ଆସିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ପ୍ଲାନିଂ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଣଛୁଆଁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବବି ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାରିପଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସଙ୍କଟ ଘାରିଛି। ତ ଏ ସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସତରେ ନବୀନ ନିବାସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ। ତ ସମୟ କହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି କେମିତି। ନା ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯିବ। ନମସ୍କାର।